नमस्कार बंधुरा काँचा लंका चैनेले जानाई आपनादेर स्वागत। आज के आमी बानाबो हाঁসের ডিম কারি। प्रथमे आमी तेलटा गरम करे निয়েছি। एबार ताते फोड़न देब गोटा गरम मशला, एकटा शुकनो लंका और दुटो तेजपाता। तारपर एकटा माঝারি साइजेर पेঁয়াজ केटे निয়েছি आमी। सेई कुचि करा पेঁয়াজटाके भालो करे भेजे नेब। एकटु लालचे हये आसले ताते दिए देब आदा रसुन और पेঁয়াজের पेस्टटा दिए सेटाके एकटु मिशिए नेब। तारपर ताते देब 1 चामच हलुद गुड़ो, 1 चामच जिरेर गुड़ो। एबार मशलार बाटी धोया जलटा दिए देब। एबार मशलाटाके एकटु भालो करे कषार जोन्नो राखबो। एबार आमी एटाके एकटु ढेके दिচ্ছি। 7 मिनिटेर जोन्नो आमी एटा ढेके रेखेছিলাম। देखुन कि सुंदर मशलाटा थेके तेल छेड़े एसेছে। एरपर आमी ताते दिए देब परिमाण मतो नुन और तारपर आबारो एकटू जल दिए देब। जल एबार आमी एकटू एटाके भालो करे नाड़िये चाड़िये देब। तारपर ताते आगे थेके भेजे राखा हाঁসের ডিমগুলোকে दिए देब। एकटू आलतो भावे नाड़बेन जाते डिमगुलो भेंगे ना जाए। एबार आमी ग्यासटा एकटू बाड़िये देब और এই ডিমটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব এই 5 মিনিটের জন্য। তারপরে আমি তাতে দিয়ে দেব সামান্য ঘি আর একটু গরম মশলা গুঁড়ো। এই গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে একটু ঢেকে বা একটু নাড়াচাড়া দিয়েই নামিয়ে নিলেই রেডি হাঁসের ডিম কারি। আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আরো নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর